ପିପିଟି ଦରକାର। ଚାରିରେ ବ୍ରସ୍ ଦୁଇର କଟର ତାପରେ ଫ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ତାପରେ ନା ନା ଟେନ୍ସିଲ୍ ଟେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ରୋଜିନ୍ ରୋଜିନ୍ ଓକେ ରୋଜିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କଟର ଟ୍ୱିଜର୍ ପିପିଡ଼ି ୱିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରସ୍ ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ଲର୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଜାଣିଛ। ଓକେ ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ଯଦି କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ହେଲା ଅଲଗା କଥା। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଅଲଗା କରିବ ଫ୍ରେମ୍ରୁ ନା ଜାଣିନ ଅଛ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଜାଣିଛ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବୋର୍ଡଟା ଫ୍ରେମ୍ରୁ କେମିତି ଅଲଗା କରାଯିବ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଶୁଭନି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ତ ବାକି ଓକେ ତ ଫୋନ୍ ଖୋଲିବ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କିପ୍ୟାଡ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗି ରହୁଛି ଦେଖାଉଛି ତ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଯଦି ନ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ହିଟ୍ ମାରିବା ପଛେ ପଡ଼େ ତ ଡିସପ୍ଲେ କ'ଣ ହେବ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡିସପ୍ଲେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡିସପ୍ଲେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ତଳେ ରଖିବା ଦେଖାଉଛି ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ତଳେ ରଖିଲେ ସିଗ୍ନାଲ এই যে সাইডটা এই সাইড ওরা যে ধারা ডিসপ্লে দিয়ে দেবো না এই যে জায়গাটা আছে তল জায়গাটা তল দিয়ে হালকা টিকে দিয়ে বুঝলে না ডিসপ্লে দেবো না বুঝছো গোটে ড্রপ হ্যাঁ তিন ড্রপ ভরা দিয়ে দেবে এবার টান দেলা টান দেলা এটা দেখো হ্যাঁ তো দেখো চলো বুঝিপাইলো ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସାଇଡ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟି ଦେଇଦେବା ଏବେ ବାହାରିଲା ଏପଟୁ ବାହାରିଲା ଆଗ ପଟକୁ ଯିବା ଡିସପ୍ଲେଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ରଖିକି ପକେଇବ ଡିସପ୍ଲେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଉଛି ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ବି ଦେଉଛି ଦେଖାଉଛି ବୁଝିଲା এই অপরাধ মধ্যে যে খালি বিনা টানি না দিই ও টাইট হয়ে যাবে বুঝলে তো সেটাকে তিন দিন টান দেবে আরামসে বাইরে যাবে এবার এই বাইরে গেল এবার আমার প্রথমে আমরা কী করে ছোট আইসি কি না পাওয়ার আইসি বুঝলে তো ছোট আইসটা হলো আমরা পাওয়ার আইসি তো পাওয়ার আইসকে আগে আমরা প্রথমে রিকল করে দেখি বুঝলে পাওয়ার যদি হয়ে গেল তারপরে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করে অলগা অলগা বোর্ডে আমি করিয়া তো প্রথমে তুমি হেডফোনে 10-20 থর পাখায় পাওয়ার আইসি রিকল করবে বুঝলে 10-20 থর হেডফোনে কোএক্স রিকল করলে পাওয়ার আইসি করে রিকল করবে তারপর আমি পিসিবি স্ট্যান্ড লগাই পিসিবি স্ট্যান্ড তো লগাই ডিসপ্লেটা দেখো এইগুলা ছিল বুঝলো দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লেটা দেখো এইগুলা টাইপের ছিল বন্ডার লাগি ହେଲା তো এইভাবে আমরা করি ডিসপ্লেটা উপর বাহার করতে বাহার করে তଳ বাড়ে পকেই দাও ঠিক আছে তেবে নৌটে দেওয়া যেতে হবে এবার দেখো পাওয়ার এক্সট্রা কোড আছে এই জায়গায় আছে এটি হিট মারলা মানে ডিসপ্লে করে হিট পড়ি ইমপ্যাক্ট পড়িও কি আর পড়িব না কিন্তু এইগুলা যদি থানা তো হিট মারতা দি এবার ডিসপ্লে করে হিট বাজিব না বাজিব বাজিব সেটা কি আর কি আমি কাম করে এটা এবার আমি পিসিবিটাতে লগাইলাম হ্যাঁ বাকি তুমি কোন করছো এটা পুরো একবার টাইট করে দিলাম প্রথম থ্রেড সেকেন্ড থার্ড এইটা ভাবি করে লগাও না তবে জস্ট কি এবার হালকা প্রেস করিও যোটি টাইট ହେଲା সেই নট ଅଧିକା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ जो थ्रेड আছে थ्रेड ରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖା ତ ମୁଁ କୋନ थ्रेड ରେ ଲଗେଇଛି ନା थ्रेड ଇନସୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ତ କୋଡ ହଲୁଛି ନା ହଲୁଛି କୋଡ ଏବେ ଆମର ପାୱାର ଆଇସି ଅଛି କୋ ଆଇସି ଏଇଟା ପାୱାର ହେଲା କୋ ସେଟା ପାୱାର देखा तो ये हला हमरा पावर आइस ओके सब मन रखियो आईसी उठिया पूर्व किछटा जिनस मते कोन करिया पे पड़ियो नोट डाउन करिया पे पड़ियो खाता को आईसी को प्रोसीजर देखियो
सिंपली प्रोसीजर ले जे कोन साइज उठना पूर्व मते आगे कोन करे में पड़ियो आइस रे गोटे फोटो उठे में पड़ियो क्लोज फोटो उठे ऑर्डर पड़ियो पूरा क्लोज रे फोटो उठे देखो आयो जदि तमरो टीवी में लगे टीवी रो फोटो नहीं करियो अरे टीवी नहीं ई माइक्रोस्कोप द्वारा तो फोटो नहीं करियो है माइक्रोस्कोप लेंस रे फोटो नहीं करियो फोटो में कौन पाई दिया जान जा सीधा पड़े सीधा रहता ये आइस रो सबल गोटे नोज मार्क पॉइंट है सब आइस रो जे कोन साइज रे पावर आइस रो नोजर पॉइंट है सीपीयू रो नोजर पॉइंट है ईएमएस रो नोजर पॉइंट है सब आइस रो नोजर पॉइंट है ओके तो याद हो देखिबा आइस रो देखो जे साइड रे बिंदु रे देखो जे देखो तो ये आइस रो नोजर पॉइंट है देखोला ईएमएस के से का बिंदु रे देखो जे तो ये हला ईएमएस रो नोजर पॉइंट एटा सीपीयू रे देखो जे तो ये हमारा सीपीयू रो नोजर पॉइंट तो समित गोटे नोज मार्क पॉइंट है बुझल या मींस कोन ना जो आइस ता जोगला पड़ी जोगला तार नोजर पॉइंट अछि सेही फोटो सबले पकाई के रखा यदि नोज तमे आइस रे कॉल करके जो नोजर पॉइंट है ए फोटो रख देला ए फोटो रख देला ए फोटो रख देला तो हमारा फोन तुम्हारा कोन रहबो ना डेड रहबो फोन तुम्हारा ऑन होबो बुझि गल तो सबले ए जेटा मन रखियो सेति पे हम गोटे फोटो उठा दिया फोटो नेला माने जणा पड़ियो जे आइस ता मोर की बुढ़ा लागे ता नोजर पॉइंट ता को फोटो अछि ए फोटो अछि के फोटो अछि के फोटो अछि को फोटो अछि सेटा जानिया प्रथम बात सेकंड कोन ना ये आइस ता एफर्ट साइड रे केते छाड़ी गेछ एफर्ट साइड रे केते छाड़ी गेछ एटू केते छाड़ी गेछ ऊपर केते छाड़ी गेछ ता कोई देखिया ना पड़ियो तो किछि फोन रे जो गारा दे दिए गारा देखो ना ए गारा दे दिए अब किछि फोन रे खाली गोटे साइड रे गारा दे बोले गारा टिके फोटो देखियो खाली गोटे साइड रे फोटो रे गारा दे सब बड़े गारा दे ताको मते देखि जाई पूरा आराम से ठीक से पकेर से हम फोटो उठे आउट हार्ड ऑप्शन कोन ना आइस उठेला बेला जदि तो हम हाथ धरे लाइट कोन कंपोनेंट हलिबार चांसेस अछि उड़ी जियार चांसेस अछि बुझि गल तो जदि कंपोनेंट उड़ीला तान मोर कोन डेट बुझि गल तो सेति भाई जदि को फोटो उठे ते हमको जान जे एटी गोटे कापासिटी लागि छै कि मोरा कॉइल लागिला कि मोरा रजिस्टर लागि बुझि गल तो कोनोसी कंपोनेंट जदि मिसिंग होला तो सेति को आनी पड़े रजिस्टर की कैपेसिटी का वैल्यू अनुसार है आनी के पके बोले बुझि गल तो सेति पे हमें फोटो बना बुझि गल हां सोबनी कोना तो कितने दबा देखियो देना चलियो तब बोलो बुझल फोटोटा कम पे उठा देमे फोटोटा से कौन उठा जाए साज आसी केमती बसता इधर वाला ना इधर मत ना वो जाओ तो इधर जाओ रात रो गयो नी रात रा जाओ वो तो इधर क्या मो इधर वो ना पेट्रोल मैं आ सीधा अपना उधर काम डालने को निकला होते हैं कंप्लेंट फाइल लेना पड़ेगा ये डालना पड़ेगा आज की के चला गया तब नहीं जाना करे काना बोला दिन का है भाई काना पूरा फेवरेट पिला काना को गाड़ा फेवरेट पिला घरे बसली आंगी हां टागु टागु नि गलो हम देखो जी आई हां गंजा मेरे पास के जाए उसका दादू के बहुत मो देखते तन सब बाहर खाइले ना होटल सब होटल बाहर कितना में 50 60 सही है बोलो नहीं आराम बसे खाओ ए दिनन दिनन बाबा खाइ देला ठीक दिना डालो के देख लेना सेम मिलला बाहर करियो अरे काली हम पांगना कहितले
ସାଧାରଣ ଗଲା ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା ସେଇଠି ଫେର ଆଉ ଦି ଜଣ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇଟା ନେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିସାବରେ ପକେଇଛି ଆଉ ହଉ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଆଇସି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ନୋଜ ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ରେ ନୋଜ ମାର୍କ ଶୁଣି ନୋଜ ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ନୋଜ ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ପକାନ୍ତି କଣ ହବ ସେ ଗେଟ୍ ରହିବ ହେଲା ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇବା ମତେ କୁହ ଆଇସି ର ଫଟୋ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠେଇବା ଆଇସି ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୋଟା ମିଶି ହାତ ଲେଖେଇକି କହିବେ ହାତ ଲେଖେଇକି କହିବେ ଆଇସି ର ଫଟୋ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇବା ସରିଗଲା କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇବା ରେ हैं रोज मार्का के साइड ଅଛି सर देखो ଆଉ କଣ ଦିଟା ସେ ପାର୍ଟ डिस्टेंस और पार्ट रे ଆଉ କଣ ଆଗେ ଗଲେ ପଛେ ସେ ଟଙ୍କା କଣ ବେଶୀ ପଇଲା ନା କଣ ବେ କଣ ଦେଖିଆ ଏ କୋଉ ସାଇड ରେ କୋଉ ଜାଗା ରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋଜ ମାର୍କା ଦେଖିକି ଏଟା ଦେଲା ନର୍ମାଲ କଣ ଦେଖିଆ सेकेंड हला साइड रो केते कोन छाडी के अछि को एरिया देखिबा हार्ड रे कोन ना जो आइस उठिबा हाथ जेतु वाइब्रेट हो हलिबो जदि कंपोनेंट कोटे पट पट गेला मिसिंग हैला तो से जगह में कंपोनेंट आनी के पका देबे बुझियाला तो ए तीनोटी चारोटी जिंस पय हमें गोटे फोटो उठा पूरा क्लियर फोटो उठा जोटा विजिबल रहबो आइस रो नोजर पॉइंट विथ आइस नंबर हां आउ साइड एरिया बेसी नहीं जस्ट पाखर पाखर जोड़ा रहउ से एरिया जेबि बता जेति जूम होई छै सेति आ अधिका अधिका ओके एबे तो समय का फॉलो कोन दियो ना टूरिस्ट से डायरेक्ट उठे जाओ एबे देखो कोनटा कोबरा टाइप रो अछि जदि मो प्लेयर आनी मारि ए जे बोर्डटा अछि जदि मो प्लेयर आनी मारि प्लेयर आनी देखा होचे एडी मारि दे तो ए आईसी की बाजेला ए आईसी बाजे की देखा होचे देखा हो तो ए आईसी बाजेला ए आईसी बाजे से हिट कोडा गला कोडा गला एटा को होइছে स्टोरेज ऐसी की कौन है हेड लगा बाजेला तो सेठी कौन हो स्टोरेज ऐसी कौन हो खराब है क्यों क्रैश होने जो तो से कंडीशन कौन है वो तो पोजीशन में मजे अलग है जो ताने मारो प्रॉब्लम देखिया पे मते मिल तो परफेक्ट ताने कोडा परफेक्ट कोडा ना बोर्ड को मैं खुले दवा जेतो गोटे आईसी के मार केवल से आईसी की हीट बाजेगा दरकार another section another area को जेबे हीट न बाजेगा दरकार माने जोड़ा इंपैक्ट करियो जेबे सीपीयू हे गला ईएमसी हे गला एरिया को हीट बाजे ताने प्रॉब्लम हे गला तो सेति में सीपीयू ईएमसी के अवॉइड करे जेबे से ताक पर जन को हीट न बाजे सीपीयू ईएमसी के जेबे हीट न बाजे जब को बोर्ड को खुले दे देखा एबे यदि हमें हीट ता मारिबा इम्पोर्ट साइड रो आ का बाजियो कि देखो नहीं अच्छे पड़े के नहीं बुझे तो निकाला पहला तो एबे हमें कौन करिया एबे हमर साइज रे बसिला हला फोटो उठे दला कौन उठेला फोटो उठे दला तो एबे हमको आईसी काढिया पे पड़ियो कौन करिया पे पड़ियो रे आईसी काढिया हीट केते रहबो वाई से 300 350 भीतर तो 330 340 पाखा पाखा में रखियो अधिका हीट रखला माने कोन हबो है जो ना आईसी डैमेज हो आईसी टाइप रख दो 340 350 340 रो 300 से 300 रो 350 भीतर 40 गुना बेस्ट हबो 330 40 टा बेस्ट हो एबे में आईसी उठिया बरोबर कोन करे पे पड़ियो रे बहुत ज्यादा पड़ियो मतलब हमें पड़ियो बस
ବ୍ଲୋwer ଚଲେଇଲେ ହେଲା ଆगे ପ୍ଲଗ ଦେଇନି ଏବେ ଆगे ବ୍ଲୋwer ଚଲେଇଲେ ବ୍ଲୋwer ଚଲେଇବା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲଗଟା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ପ୍ଲଗଟା ଭିତରୁ ଆରାମସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରାଯାଏ ପ୍ରି ହିଟ୍ ମାନେ କଣ ଆଇସ୍ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଲକା ଟିକେ ତାକୁ ହିଟ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ପ୍ଲଗ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାସ୍କଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ବ୍ଲୋwer ମାରୁଛ ତା ଦେହରେ ପ୍ଲଗ ଦେଇଦେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା କଥା ହଉଛି ହେଲା ଏବେ ପ୍ଲଗ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ଲଗ ପରେ ତାର ଆଇସ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆଇସ୍ ଚାରିକରେ ମୁଁ ବ୍ଲୋwer ଚଲାଉଛି ଆଇସ୍ ର ଚାରିକରେ ବ୍ଲୋwer ଚଲାଉଛି ଦେଖାଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ରେ ରଖିବନି ଗୋଟେ ଜାଗା ଚଲେଇବ ଏଗୁଡ଼ା ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ମୁନ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ମୁନ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି ଅଲରେଡି ଦେଖାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣରେ ଛୁଇଁବି ଏଇଭଳିଆ ଆଇସ୍ ହଲେନି ହେଲା ଆଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଲିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦେଖ ଏଠି କଏଲଟା ହଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍ କେବଳ ହଲେଇ ଏବେ ଦେଖ ହଲିବ ବୋଲେ ଏ ହଲା ଦେଖୁଛ ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁନି ହଲିଲା ସାଇଡରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡେ ଦିଟା ମନ ନେଲେ ଦି ସାଇଡ୍ କି ଦେଖାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିବ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଦେଖାଉଛି ତ ଆଇସ୍ଟାକୁ ଧରିକି ରଖି ଦେଖ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ବୁଝୁଛ ଆଇସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କି ଆଇସ୍ ଧରିକି ରଖିଛି ଏବେ ଆମେ କଣ କରି ଆଇସ୍ଟାକୁ ସାଇଜ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଜାଗା ରଖିବା ଯେମିତି ଆଇସ୍ଟା ନ ହଜିବ ଯଦି ହଜିଗଲା ତ ସରିବ ଏ ଦୁଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ସବୁ ତ ସେଇଆ ମୋଟର ঠিক আছে এটা দেখো এটা বল দেখাচ্ছে রে দেখাচ্ছে রে বল ওই জন্য বল এর মধ্যে দেখাও তো এটা পুরো করে দেখো ক্লিন করিয়া ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ क्लीन କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଇରନ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଇରନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ଆଇରନ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ 380 ରୁ 390 କି 400 ପାଖାପାଖି ମତେ ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ तो देखिए ऑलमोस्ट 400 की 390 पाखापाखि रखिया ପାଇଁ ପଡିବ सर केते रु 380 की 400 80 की 400 हां ओके ଏବେ ଆଇରନ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଲି ओके ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେ ସଣ୍ଡେ ଗୁଡା ଅଛି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ୟା ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ହାଇ ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଠିକ ସେ ସଫା ହବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଟେମ୍ପରେଚର କୁ ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସଣ୍ଡେ ର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡାଉନ କେମିତି ହବ ନା ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଟିକେ ପିପିଡି ନବ ଟିକେ ପିପିଡି ନବା ଦେଖାଉଛି ରେ ଆଜ୍ଞା ପିପିଡି ନେଇ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲଗେଇବ ସବୁଆଡେ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ମଝି ଜାଗା ଲଗେଇବ এবার অল্প বেশি নিয়ে না কম কোয়ান্টিটি নেই আমরা লগেইব লোড মারি করিবে মোটা করছি সেটা করিবে হাও ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରିବ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଆ ତମେ କରିବ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ ପିପିଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ରେ 80% ଲାଗିକି ରହିଲା ଏବେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟା ଯୋଉ ଲଗେଇବା ତା ଉପରେ ଲଗେଇବା ପ୍ଲସ୍ ଟା ତା ସାଇଡରେ ଲଗାଅ ये जो प्लग देख जाओ ये साइड में लगा होता है ऊपर देखा ला प्लग दे दे उधर को कौन करेगा आयरन आनी भी कौन नहीं रे आयरन तब डाउन करा दियो टेंपरेचर डाउन करा दियो दिन आयरन आयरन जेतर आनो जो आयरन ना बीट को क्लियर करे जे जाले ना जाले रे इवा बसिबो सही है आयरन देखा दे आयरन के पाटा सिल्वर पूरा पड़ी नहीं तो ये जो तळ पाटा আছে এটি जो লাগি ছে সোডি देखा दे এই পাটা পুরো তळ रखी हल्का
दाबीबेनी प्रेस करिबेनी खाली हल्का ऊपर वाला छुईके रखिए ये देखो छुईके रखिए पापड़टा सब कर रखिए छुईके रखिए एबा साइड रे हल्का हल्का चले बारे हेलो ए जे गला ये हेगला परे पुरो बोर्ड को बोले दो एपर साइड से सेमिति करियो एमिति काई करदी ना तार जो पुराना सोल्डिंग गुडा नहीं से सोल्डिंग सहित हमर नुवा सोल्डिंग ता मिसी दिबो जा फल पुराना सोल्डिंग ता काम करबो नाही अधिक काम करबो ता प्रेशर ता काम करबो ना प्रेशर कमेला बुझिलो देखो हम प्रेस करने बोले बड़ा जदी तुम प्रेस कर दो बॉल ता नहीं सब मिसी दिबो आइडा चलेला पड़े तुम बाहा पर लॉक माने डान पर लॉक करो एटे कंपोनेंट जे टच न हो एबा आनजन आइडा इपर साइड की एटे टच न हो बुझिलो तो आ बोर्ड को माल तरह रोटेट करछ बुले करछ देखा जे बुले एपट मावना करले एपट हे गेला जेमिति तापर आर पर साइड से सेवा टाइप कर एपट साइड से सेवा टाइप कर एपट हे गेला जेमिति कोन एपट साइड टा भी सेम टाइप कर तो थोड़ा थोड़ा करे मते बोर्ड को कोन करे पड़ियो बुलिया में पड़ियो रोटेट करे में पड़ियो तापर आयरन टाइट सफा कर दो सफा करते स्टैंड कर दो हैला ये मोर हेला बोर्ड रो प्रथम स्टेप क्लीन रो प्रथम स्टेप बुझबे ना पावर लागी कोन लागी से डाको ऑयल लगी से डाको के देख इबे हमें बोर्ड को क्लीन करबा हैला एबे हमें बोर्ड को क्लीन करा बोर्ड को बर्तमान टेंपरेचर डाउन करे बुझले तो बर्तमान जो टास्क का करे इसका टेंपरेचर डाउन करे एबे हमें बोर्ड को क्लीन करिया बोर्ड को क्लीन करने में नहीं कौन दरकार एक तो रोजिन दरकार कौन दरकार रोजिन दूसरा डिस्टोर्टिंग गोइंग दरकार कौन दरकार डिस्टोर्टिंग गोइंग पर डिस्टोर्टिंग गोइंग दरकार देखा जे आइया देखा ना रोजिन को आइछि तारा डाणी कोइली सेठी हैला तापर ए आयरन का देकी आयरन डायमंड हटे देबो ऑन हबो जे तारा ऊपर ना छुई दो छुई देला पर से जे रोजिन टा बैठ देकी तारा दियर लागियो काजे लागियो रे तारा तापर कोन करबो ये तारा टा गोटे साइड के ने देखा जे और जगह में देखा तो बोल देखा इटे देखा तो देखा तो तारा टाइट करते देखा तो अपना देखा ये तारा टाइट करते देखा तो तापर ये जो आयरन का माने ये आयरन सिल्वर पार्ट एड़ा कोरै के रखियो छुई के रखियो देखा होची गरम मेला धीरे के चलेबो संगे संगे चलेबो देखा होची आयरन टा दाबिबनी कि तारा टा भी दाबिबो बुझिले तो आयरन तारा टा के रखियो आयरन टा धीरे के से तारा पर रखी बाम पट को स्लाइड कर डाना पट को बाम पट को पेलो जे ऑटोमेटिक जीवो बुझिले तो ए जदि हम प्रेस कर दबो कोन हबो ना बोर्ड स्क्रैच हे ए जो बॉल रा नै सब बॉल रा बॉल को सीधे बोर्ड स्क्रैच हे ऐसा प्रोसीजर अलग अलग আছে বুঝলো কি করতে এই বড় টাইপের ড্রপিলা গরম হলা এবারে হালকা হালকা ঘষিবো প্রেস নিয়ে হালকা হাতে ऊपर করে এবার নিয়ে গেল মানে ये सब आएगा देखा तो আর বলে তুমি দেখে নি বর্তমানে এবার রকিলো বাম পড়ে এবার ধীরে না টানিবো এই तरफ একবার টানলো তারপর আমরা কোন পাই দিব বুঝলো আর বলে সেই বড় টাইপের তবে পড়ে গেল ডিসকাউন্ট করি হ্যাঁ আইরন একবার এলা গরম এলা এবার একবার ঘষাবো উপর পড়ে देखा तो ये जदी कोनस प्रकार के प्रेशर लगेला ताने बर कोन हो स्क्रैच हे जीवो आयरन प्रेशर हो कि बॉडी प्रेशर किछि प्रेशर ना स्क्रैच हे देखा तो देखा दिले सब काम करे पूरा आयरन बीकर क्लीन कर दो हैला रखिलो गरम होला देखो जाओ तब मध्यम प्रेशर देख चलो ये खाली हल्का हल्का चलो अब बाएं हाथ तो चलनी केवल डान हाथ ले जाते देखो बाएं हाथ उठी रही देखा देखा जो अब मुझे यदि दाबी देबे पूरा दाबी चले भीतर चलिबो बुझले तो केवल डान हाथ रे तार और आयरन धीरे धीरे करना चाहिए तो प्रेशर प्रेस कला माने चलिबो पूरा लाइट प्रेशर रे नवा में ट्राई करले ता चलिबो है बतन गोटे दाग अछि गोटी गोटे लाइट मिसिला
ମିଶିଲା ଯେ ନାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରପର ହେଲା ନା ହେଇନି ଜାଣିଲ ନା ସଫା କଲା ପରେ ରିସୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ସଫା କଲେ ମନେ ରହିଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରିସୋର୍ଟ ହୋଇ ଲଜିକ୍ ଆଇରନ୍ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲେ এটা সেম জিনিস প্র্যাকটিক্যাল করব তুলা নব ছোট ছোট ହେଲା এই যে দেখাও এতে তুলা দেখাও যে এই খেলা হয় এই অবস্থা কত হবে अब को जैसे प्रेस करेंगे हल्का हाथ में गोल हो हल्का हाथ एक ला गोल है ना तो यहां पर हम करें थिनर এখানে কটনটা রাখি দেখাও যে আবার থিনার দিয়ে দে আবার সেটা তো এবার আছে আচ্ছা দুই জনের বেকে আমি রাখতে জানছেন না তুমি আছো দুই জনকে ইনভার করতে এবার এবার রাখতে এবার এবার রাখতে দাম করে হ্যাঁ এতে কি করা হবে তো সফা করছ দুই জনকে উল্টা রাখা হবে বুঝলে তো সে কটনটা দুই জন অপরাধ হয় এবার করে না প্রিন্ট করে এটা বড় লাগে কি দিয়ে চলে যাবে চলতে না আরাম से লাগবে এলো দিনটা লাগবে না স্ক্র্যাচ কেমন হবে না তুমি তো কাম করো না এটা বিষয়টা কোটিয়ে রে দেখা আছে তো ये কোন হবে দুই জন জানে জয়েন্ট দিয়ে সেটা কাজে স্ক্র্যাচ এটা দুই জন জয়েন্ট দিয়ে এটা স্ক্র্যাচ দুই জন জয়েন্ট দিয়ে এটা আলাদা স্ক্র্যাচ তো সব বড়টা বলতাম সিঙ্গেল সিঙ্গেল করতে পারো তো সব বড় সিঙ্গেল সিঙ্গেল যদি আপনি কি জন মিস হলো সেটা কাজে স্ক্র্যাচ देखा ना ये बॉल कोन ये गोटे अलग अलग सब बॉल थे ये कोन मिसिस देखा तो एटा कजे स्क्रैच है एटा कजे स्क्रैच एटा तो लाइन मार्क है देखा हां ये भी स्क्रैच है एटा तो पूरा प्लेन है एटी विषय एटा मिसी एटी एगुला कजे स्क्रैच है এটা কেতে হবো না তুমি যেতলে আয়রনটা জোর দাবি দেবো ডিসঅর্ডারকে উইকি উপর বুঝিপারছ তো ସେଥିପାଇଁ ଆଇରନଟା ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଥୋଇବ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେସର ହେଲା ହାଲକା ହାଲକା ଏଗୁଡ଼ା ଚଲେଇବ ଦାବିବନି ଢିଲା କରି ଧରିବ ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ଆରାମ ଚଲେଇବ ସ୍ଲାଇଡିଂ କରିବ ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ତ ୟା ପରେ ବୋର୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଗଲା ଓକେ ତ ୟା ପରେ ତମେ କଣ କରିବ ଏ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇ ରଖିପାରିବ ନହେଲେ ଖାଲି ବି ରଖିପାରିବ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟିକେ ଲଗେଇ ରଖିପାରିବ देखा दे वर्सेट लगे देले तापर कोन करियो तमा मंत्र कानिया में बोले दो डायरेक्ट नहीं स्प्रेड कर लगेगा स्प्रेड ये डायरेक्ट देखा दे लगे देले जेबे को कौन करियो साइड कर दो एबे साइड नहीं करेगा एबे हम कौन करेगा आईसी को क्लीन करेगा का क्लीन करेगा आईसी को थोड़ा क्लीन करेगा नॉन स्टैंड पे होके क्लीन करेगा देखा दे ये स्टैंड पे होके क्लीन करेगा जब ये दामी क्या था और बोल देगा आईसी वाले देता था कि देखो कौन आईसी
ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଆମେ ବୋର୍ଡକୁ ସଫା କଲେ ମନେ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ରୋଜିନଟା ପଢେଇକି ବୋର୍ଡକୁ ସଫା କଲେ ଯେତେ ଥର କାମ କରିବା ସେତେ ଥର ରୋଜିନ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା। ଦେଖ ତ ତାର ଆଣିକି ରଖିଲେ ହେଲା ଆଇରନ୍ ଦେଲେ ତା ଉପରେ ଛୁଇଁଲେ ଅରଡି ଲାଗିଗଲା ଆମର କାଦେରେ ଏବେ ତାର ରଖିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ତମେ ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଲେଇ ଦେବ ରଖିବ ତାର ରଖିଲ ଆଇରନ୍ ରଖିଲ ଗରମ ହେଲା ଦେଖୁଛ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏবার ଚଲେଇବ ଆଉ ଗୋଲ କରିକି ଚଲେଇବ এটা ଯୋଉ ଚଲେଇବ ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବ ଏবার ଗୋଲ କରିକି 3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ 3 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା 3 ରାଉଣ୍ଡ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ସାରିବ ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ ନା ଆଇସ୍ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ଆଇସ୍ ମାନେ କଣ ହବ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଇସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ବୋର୍ଡରେ ବଲ୍ ଲାଇନରେ ଚଳିବ ବୋର୍ଡରେ ଯଦି ଆମର ବଲ୍ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଯଦି ଆଇସ୍ରେ ବଲ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏନା ଆଇସ୍ଟା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭଲ୍ଭ କରିବା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଇସ୍ଟା ଆମେ କଣ କରିବା ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛେ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଇସ୍ରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରହିଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା क्लीन हो गला आ जेमी हम बोर्ड को थिनर आ कॉटन साइज सफा करले देखो सेम से थिनर आ कॉटन साइज में सफा करियो तादर जा प्रोसीजर थे या तो सिया प्रोसीजर खाली गोटे स्किप है कोन ना प्रथम थरटा हम कोन करले बोर्ड जे क्लीन करले सेटा हम पीपीडी देथिले माने होछि पीपीडी आ क्लॉथ देथिले यदि याद हमको दबा में पड़ला नहीं याद दबा में पड़िबो पेस्टराइज हे दबा में पड़ला पेस्टराइज आ से जो प्रोसीजरटा प्रथम थर मन पड़छि ना जोटा पीपीडी फ्लॉप देथिले सेटा जेतले गोटे तम नुवा फोन आसे पूरा फ्रेश फोन आसे खोला है तो काम नहीं दियो सेही फोनटा केवल प्रथम थर सेवा करबो तमु वांस गोटे फोन दिया हबो काम करिया पई प्रथम थर के तम पीपीडी लगै की तादरे तमे जो प्रोसीजर टेम्परेचर डाउन करतो से टेम्परेचर डाउन करिया पई पड़ियो सेकंड थर जदि सेम फोन काउ रिवॉल्व कर जाओ टेम्परेचर डाउन करिया पई पड़िबो नहीं डायरेक्ट आइस उठेला इस्टोर यूज डायरेक्ट सफा करियो हम जाने में से माने से फोनटा ऑलरेडी देखिए ना रोड़ा पड़ो खोला है तार ये तो करना तो ये भी तो बोलता है मन में देखिए सब ये भी ये भी ये सुबह ये नहीं का से क्लीन कला पर एगुला टाइप देखा तो बहुत तरह से दवा लगा देखा दले एबे हम कोन करिया कैंसी रहा करिया कोन करिया ता प्रोग्राम को करे में पड़े जान हां जो ता प्रोग्राम को पीपीडी जो देख करता है पीपीडी हां पीपीडी टा को सुखी बा में पड़ो सुखी ना सुखी ले काम करि परिबा नहीं सुखा कोन खरा नहीं सुखो कपड़ा टिश्यू रे टिश्यू पेपर से
ठीक पारिबा ये देखो रे टिश्यू अछि हला टिश्यू नंबर गोटे कण जे कोन से गोटे कण रे लिक्विड ये बाहर करके अपना लगे हला मेकानिक हो दे भाई ले जो ना पकेबा ये टू टेलीफोन स्टार्ट कर दो बुझियो सरकार जे पूरा उड़ा ओके ये पूरा होता है तो जब हमें लगेगा हाँ ये लिक्विड फॉर्मेट रे पूरा আছে না তো আমরা বল খুলিব বুঝবাইল আমরা কোন হবো না বল খুলিবনি ওকে সেটা একটু আমি শুকা তো এই ব্লেড রে টিকে না করে দেখা দেখা যাচ্ছে ओके कहीं देता इतना चाकी दो है ना ऐसे जो लिक्विड उड़ाते वो इसको टांगना होगा उनका टांगला इधर थोड़ा मिला और उनका जगह नहीं करो ना सही जगह पे आउट नहीं करो ये जगह पे आउट नहीं करो पूरा भाई को तेरा भाई की चारे लोग 5 किलो बार सुटा दो 5 किलो बार तेरा सुटीला माने कोन हो ना दादा जो लिक्विड वर अंश बड़ा तो से लिक्विड अंश बड़ा ये बता ये सूखी जाता है सारी बात हम सूख जाते हैं सूख जाता है हाँ ये तो साइड पर रखिए ना और लो तापर हम को जे गोटे कपड़ा नबा कपड़ा देखा तो गोटे कपड़ा साइज या कपड़ा नहीं है कपड़ा रो मछली हम को या स्टाइल बोके साइज करी देखा तो तापर जो टेंसिल है टेंसिल ता से आईसी अनुसार हमको मैच करिया पे पड़ो मैच सब बॉल पड़े जेमि टेंसिल धरे काट करबो नकल हो जाला देखा हां ऑटोमेटिक पक्की देखिए कोरडा रे बा पड़ता है मैच काउची कि ना काउची मैच काउची नहीं 3 नंबर देखिए मैच काउची ना काउची रे नहीं काउची नहीं 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 है ना अब एक कर देखिए
ଆଇଲେ ନାଇଁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ନା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ତାଲି ମାରୁଛି ତାମାନେ ଆମର ଏଇଠି ବେସ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାଇଜ କରିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ସାଇଜ କରି ପକେଇବା ନା ଦେଖ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ ପୁରା ଚାରିକର ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ଘରଟା ଅଛି ହେଲା ଏ ଘରର ମଝିରେ ଆମେ କେବେ ପକେଇବା ନାହିଁ ପକେଇଲେ ଆମର ଅଧିକ ପିପିଡି ନଷ୍ଟ ହେବ ତା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପକେଇବା ଏ କୋଣରେ ପକେଇବା ଯଦି ଆମେ କୋଣରେ ପକାନ୍ତି କଣ ହବ ନା ଯଦି ଆମର ଏବା ଗୋଟେ ଲାଇଟ ମିସିଂ ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି କିଛି ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏ ସାଇଡ ରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆଉ ଉପର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦିଟା ଲାଇନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା ଏଲ ସେପ୍ ରେ ବୁଝିଗଲା ତ କୋଉ ସେପ୍ ରେ ଏଲ ସେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ ରୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ସାଇଡ ରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ତମେ ଡାହାଣ ପଟ ରଖୁଛ ସେଗୁଡା ଯଦି ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟ ରଖୁଛ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଉପର ପଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିବ ଦେଖା ହଉଛି ତ ଯୋଉ ସାଇଡ ରୁ ରଖିଲେ ସେଇ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଁ ବଡ ଲାଇନ ଗୁଡା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖା ହଉଛି ଏଗୁଡା ପରଫେକ୍ଟ ହାଁ ଦେଖା ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖ ମୋ ହାତଟା କେବଳ ଅଛି ଦେଖା ହଉଛି ମୋ ପାପୁଲଟା ତଳେ ପଡିକି ଅଛି ମୋ ହାତର ପାପୁଲଟା ତଳେ ପଡିକି ଅଛି ତ ଏଠି ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ ରଖିପାରିବି ହାତ ଆଇଦର ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ ରଖିପାରିବି ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଉ ହେଲା ମୋର ମଝିଆ ଗୋଟେ ବିଷିଆ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବି କାମରେ ହଁ ନହେଲେ କଣ କରିପାରିବି ନା ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ ଧରିଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ମଝିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ମୋର ବିଷିଆ ଗୋଟେ ସେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ବି କାମ ଦେଇପାରିବେ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମତେ କୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି ତ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆରାମସେ ଖାଲି ଧରିକି ରଖିବାର ଅଛି ଚାପିବାର ନାହିଁ ଦାବିବନି ପ୍ରେସ୍ କରିବନି ଖାଲି ଧରିକି ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ ସାଇଜ କରି ଏଠି ପକେଇବା ଦେଖାଯାଉଛି ସାଇଜ ହେଇକି ପାଇଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ପିପିଟି ମାରିବା ପିପିଟି ଯୋଉ ମାରିବା ସୁଖା ହେଇଥିଲା ପିପିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପୁରା ସବୁ ବଲ୍ ସବୁ ଲେଗ ସବୁ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ଏ ବକି ଯିବେ ହେଲା ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିପିଟି କୁ ମାରିବା ପିପିଟି କୋଉ ଟାଇପର ମାରିବା ନା ଆମର ବୁଢା ବୁଢା ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ସେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଭଳିଆ ଧରିବା ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରା ହବ ଆଉ ପିସି ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ରହିବ ଏଟା ସ୍କାର୍ପର କରୁଛି ହେଲା ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ଆମେ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ମାନେ ବାଁ ପଟରୁ ଆଣିବା ଡାହାଣ ପଟରୁ ମାରିବା ବାଁ ପଟରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବାଁ ପଟରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଣିବ ଯୋଉ ତମର ଆଇସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ତମର ଆଇସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି এই জায়গাରୁ ମାରିକି ଆସିବ ଦେଖାଉ ତାର ଗୋଟେ ଚୁଟି ପଡିଛି ଦେଖାଉଛି ମାରିଦେଲି ତାପରେ ବା ଯେମିତି ଫାଉଡାରେ କରାଯାଏ ନା ଏଭଳିଆ ଚଲେଇଦେଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେଲି କାଟିକି ଚୁଟି कंपनी वाला ना कंपनी देखा उसे तापर को करियो मारी सारा पर जो कपड़ा ने कपड़ा कपड़ा वाले साइड रखते हो ऊपर ऊपर हल्का हाथ रे पोछि दो हल्का हाथ प्रेस करके हल्का हाथ रे पोछि दो हल्का हाथ रे पोछना माने कोन जे एक्स्ट्रा पिपिडी सब लागि थिला से सब हमर कोन हला सब कोन हला बाहरी गला एबे हमको टूजर काम और नबो टूजर टा केमिति रखिया ना एटी हमें हाथ रखी ब्लेड मार परिबा नहीं तो से हमको टूजर रखिया बे पड़ियो टूजर टा कोन रहियो ना डान साइड रे पापुलटा फास्ट पकेबो देखाउ देखाउ रे डान साइड रे पापुलटा पकेले तापरे टूजर दिरा मुनो देखाउ मुनो हां दिरा मुनो देखाउ ए जे दिरा मुनो को आइस रो दी साइड रे रखबे पड़े पूरा छाड़ी के दिए पाखा पाखा बुझिला आ बुढ़ा गुटा सब टूजर ऊपर रे एते भांगी टिपटा एबा भांगी के रहे देखाउ ए जे टिपटा देखो टिपटा मारो भांगी के रहे तो बोल रही है इब्रा टाइप रो या को सब भाई देखो और कुछ ये तो के देखाउ ओके एबे वो बाहर तो धीरे काम ऊपर हो गए देखाउ
ଗୁଡା ଗୁଡା ଉପରେ ଅଛି ହାଁ ଏ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରେ କଣ ହେଇଛି ବାହାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେଖ ବାହାରିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ରଖାଯାଏ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ଆମ ହାତ ଯଦି ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ରଖିଯାଏ ହାତକୁ ସବୁ ବାଜିବ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ନାହିଁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ବାଜିବ ଫଟୋ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ এটা ଆମେ ହିଟ୍ ଦେବା କଣ ଦେବା ହିଟ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ରହିବ ଜାଣିଛ 340 রিভলভ কলা মানে হিট কেতে ରହିବ এটা হলো রিভলিং কোন কোন এটা রিভলিং তো রিভলভ কলা তমକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ହିଟ୍ କେତେ ରହିବ 250 ରହିବ ତ ଗୋଟେ କୋଣରୁ ମୁଁ ମାରିବି ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ କୋଣରୁ ହଲକା ହଲକା କଥା ମୁଁ ମାରିବି ବେଶୀ ଜୋର ଦାବିବନି ବେଶୀ ଜୋର ଦାବିଲା ମାନେ ବଲ୍ ବୁଲିଯିବ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ହଲକା ହଲକା ମାରି ମାରିକା ଏଗୁଡ଼ା ଯିବ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଟା ଆଣିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବ୍ଲେଡଟା ଆରାମସେ ଧୀରେ କିନା ରଖିଦେବି ବ୍ଲେଡଟା ଯେମିତି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୋଉଠି ନ ଲାଗିବ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆରାମସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଖ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠେଇବି କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଠି ମୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତରଳିକି ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ବଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ତରଳିକି ଥିଲା ତ ସେଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇ ବଲ୍ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁଣି ଟିକେ ପ୍ଲକ୍ସ ଶୁଭୁନି ପୁଣି ଟିକେ ପ୍ଲକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ପ୍ଲକ୍ସ ଦେବା ଜାଣିଛ ନା ୟା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ବଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଲାଗି ନଥାଏ ଆଇସି ଦିହରେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲକ୍ସଟା ଦେଇଦେବା ସେ ଯୋଉ ବଲ୍ ଆଉ ଆଇସି ଆଉ ବଲ୍ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବନିଯିବ बिना हिट କେମିତି ହବ 10 माने ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଏଠି ପ୍ଲକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ଲକ୍ସ ହେଲା ଏଠି ପ୍ଲକ୍ସ ଦେବା ପ୍ଲକ୍ସ ଦେଲା ମାନେ ଯୋଉ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ यादरे एक्स्ट्रा बॉल अछि ट्विजर हैला ये जदी किसी वाला दाफरे बॉल बढ़ियो एबे ट्विजर आराम से धीरे ना रखियो बेसी जोर चापी बोली हल्का खाली छुई रखियो बेसी जोर चापिला माने कोन हो जानि छ क्या बजे सब बॉल टाणी गला देखो जे सब तो फुला बड़ा है नी इबे कौन को यार गोटे कोन रे बार टिके उठे ये को एबा धीरे धीरे निकला संगे संगे अधिक लेट करतला ना बाहरिबो ना हैला अधिक लेट हे ना ये बाहरिबो पुणे हम को करे में पड़ियो फिनाल प्रोसीजर बाहर करे में पड़ियो फिनाल यात्रा मुनो नहीं मुनोटा भाई जे ना जल्दी ना दे तो थोड़ा लगियो तो तଳ ପଟ କାଟି ଦବା ଏଇଟା ଏବେ ये যদি এক্সট্রা এগুলা বল হয়ে দিও সাইড রে বাহার করে বেশি জোর টানি বনি যদি ন বাহারছে টানিব নাই টানলা মানে কোন হবে বল উড়ি পড়িব এটি না দেব उड़ी पड़े
କରିବ କପଡ଼ା କାଟିଦେବ କପଡ଼ା ଏ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ପକେଇଥିଲା ଏଠି କପଡ଼ାଟା କାଟିଦେବ ବାଁ ହାତ କେବେ ଟୁଇଜରକୁ ତମେ ବାଁ ହାତକୁ ନବ ହେଲା ଡାହାଣ ହାତକୁ ପିଲା ରଖିବ ତିନଟା ତା ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇବ ହେଲା ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ବ୍ରସ୍ ମାରିବ ବ୍ରସ୍ ଥିଲା ରଖିବ ये जो ब्रश हमारी वही बड़ा टाइप में मारे और धरी रखियो मुंड रे ला छाड़ी बोले बेसी जो चाप करे को आइस में दियो ओला कोला माने कोन हो जोडा एक्स्ट्रा बॉल हे दियो बुझमे ला ब्लोर दिसु देखा लगे भाई जोडा एक्स्ट्रा बॉल थिबो बुझमे छ तो हम जेहेतु यूनिवर्सल टेंसिल कले तो याद रे किछ एक्स्ट्रा बॉल बने तो से बॉल को सफा करया पे हमें ब्रश को यूज करनी है बुझियो तो एटा को ब्रश है टूथब्रश ना हां तो से टूथब्रश को हमें यूज करना है ये सब जुगाड़ है ना परफेक्ट रे जाई पे तो जुगाड़ रे जाई पे बाहर पड़ के जैसे बुझियो ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ତ ଗାଁ କୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଲ୍ ଅଛି ନା ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଲ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବାହାରିଗଲା ତାପରେ ସାଇଜ କିଛି ନା ଜାଣିବ କେମିତି ନା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବାଟି ଟୁଇଜର କରିବ ସେଇଗୁଡ଼ା କରେଇବ କରେଇଲା ମାନେ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖାର କୋଉ ବଲ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କି ଛୋଟ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ କି ବଲ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ କି ଏଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ବଲ୍ ସବୁ ସମାନ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କରେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଆ ମୋବିଲା देखो तो घास देखो मोटा माछ ହେଲା ଏବେ ଆମର ରିଭର ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଫୋନ ରେ ପକେଇବା ଯୋଉ ଫୋନ ପକେଇଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଫୋନ ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟାଇପ ର ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ଟାଇପ ର ଫୋନ ଲାଗିବ ଯଦି ଥୋड़ा ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବୁ ନା ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁ କରିବ ମୁଁ ନ ଲଗେଇ କି ସବୁ आइस के हाथ तक करियो एला सबरे पीछे रहतो देखा जे आइस में मात्रा गोटे डॉट नोज मार कर तो एबे आइस को पकोउछ अब देखि को ठीक है ना ठीक है बोल निद्रा बोले कुकुर रे को नजर पड़ता कुकुर रे एपड़ो ना एपड़ो सचर ना एपड़ तो एपड़ो ना ना एपड़ो सेडी बिंदु तो बड़ा है सेडी एपड़ो बड़ा छु देखो ना ठीक ना देखो देखो एपड़ को एबे गोटिए मुन रे धरि कि हेला तो ना ना हेला हेला ना रे ना सेफ्टी नहीं तुम्हारा सेफ्टी एयरपोर्ट एबे हेला ना सर नहीं नहीं ना एबे हेला एबे एक में जाता ना लाइन सही पर कोन लाइन एंड मार्क सर रखिंग लाइन मार्किंग पर हेला 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 नहीं आगे वीडियो ला ये ना था नहीं हां ऊपर को ऊपर को हेला नहीं बेसी पड़ेला सर सर कुछ तो हेला मार्किंग तो देखा लो हेला 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 ना सर
ଆରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା ନା ହବନି ସାର୍ ହେଲା ମାଗିଦେବା ହେଲା ନା ସାର୍ ଏଥିରୁ ଟିକେ ରହୁଥିବ କଣ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ବା ଫଟୋଟା ଅଛି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ଏବେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ହିଟ୍ ମାରିବା ବୁଝିଲ ତାକୁ ପ୍ରୋସିଜର ଦିଆ ପରେ ତା ସାଇଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବସେଇବା ତା ନୋଜର ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବା ଯଦି ନୋଜର ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଚାଲିବନି ହେଲା ତଳ ପଟେ ମାର୍କଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ହିଟ୍ ଦବା ହିଟ୍ ଟା ଯୋଉ ଦବା ହିଟ୍ କେତେ ରହିବ 310 ଉଠେଇଥିଲେ ଯେତିକିରେ ବସେଇବା ତାଠୁ 10-20 କମ୍ ଯଦି ବସେଇବା ଚଳିଯିବ ହେଲା ତ ଏବେ ଆମକୁ 300 ପ୍ଲସ୍ ହିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 320 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା 320 ପାଖାପାଖି ବାକି ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ଲୋୟରଟା ମାରିବା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ବ୍ଲୋୟରଟା ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଚାରିକର ଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବୁଲଉଥିଲେ ମନେ ଅଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉଠଉ କି ଆଇସି ଉଠଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଚଲଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇସି କି ବସଉଛ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାରିବ କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାରା ହବ ନା କେବଳ ତା ମଝି ପଏଣ୍ଟକୁ ମାରିବ ଆଉ ପୁରା ପାଖରୁ କ୍ଲୋଜ ନେଇକି ମାରିବ डिस्टेंस टिके रखियो देखो ब्लेड एवडा नेली धीरे किना ता मझी पोजीशन को मारछु आइस रो मझी बुझियो तो आइस रो मझी एरिया है राइट तो से मझी की मारिया काहे कि ना एबे जति चलेबा जे तुमर आइस अछि रिवॉल्व हेकी बोर्ड से तो लागिनी से कोन घुंची की पळेबा एबे देखो टिके स्लाइड हैला देखा होची ई स्लाइड जो हैला ई समय तुम कोन करे एबा चलेबो गोल गोल कर चलेबो घुंची हो जे तळे तुम कोन करे एबा गोल गोल कर चलेबो लास्ट मझी की मारिलो बुझिबेलो तो तापर घुचिला टिके हल्का घुचिबो घुचिला माने एबा गोल गोल कर चलेबो दस यार जातला से यार दूरी बढी एबे तमे कोन करियो एबे बसी गला हला एला फास्ट बसिला या पर इथा एबे सेकंड बसेबो बुझिबेलो तो एटा कह जे फाइनल टच एबे फोन मोर ऑन हबो नाही ए प्रोसीजर टा परे जाई मोर फोन ऑन बुझिबेलो तो एबे मते कोन करे पे पड़ियो फाइनल टच दवा में पड़ियो फाइनल टच तो दबो फास्ट ए बसेलो बुझिबेलो ठीक से बसी रेट चेक कर दलो एबे हलो नहीं अधिक हलो छी रे नहीं तापर टी फ्लॉप दे दो लॉक कर जा दे देले एबे हम कोन करिया ट्विजर टा एई बड़ा धरिया देखो मझी हम देखा हो तो ट्विजर टा एई बड़ा रहला हातरा एबा बंके रखिया ऊपर मनटा ऊपर को रहबो तळ मनटा एबा पूरा सीधा रखियो एई बड़ा रखियो हैला एबा कोलेई रखियो कोनै एबे जता गोटे मन पूरा बाहर जणा पड़े तळ मनटा मन भीतर आसी देखा हो तो तळ मनटा मन भीतर आसी गोटे मन पूरा बाहर आसी देखा होची एई बड़ा रखियो हैला एबे हम प्लेयर चलेगा खास तरह हम कोन करथिले खाली ब्लेड टा कोन करथिले रे गोटे जगह रे खाली रखि देले एबे जो करिया सेकंड पोजीशन हमर कोन हो ब्लेड एबा राउंड राउंड नेकी कोन होबे चारि घर चालिबो गोल गोल चलेला एबे ब्लेड को तारे पर रखि केबला गोटे मन छुइबो ऊपर नहीं साइड रो छुई देला ऊपर नहीं कि तळो नहीं साइड रो कोन रो छुई आ गोटे कोन रो छुई देखा होला तो गोटे कोन रो छुई साइड रे नहीं कोन छुईले गोटे कोन रो छुई बस मन रखिबा होला एबे हे जीवन से ये कोन रो छुईले कोन मुंडा बुझिबा तो एबे गोटे मन रो छुईले तमे दीटा मन रो छुईबो दीटा मन रो ग्रिप रे गोटे मन रो छुईला माने हबो तो ये हला मोर आईसी रिवॉल्विंग रो प्रोसीजर बुझिबा तो आरंभ रो एंड जाई